मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों में तेज़ी आ गई। फ्रांस के सदर और सऊदी वलीअहद के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ते। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राब्ता किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रांसीसी सदर ने ईरान पर जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए जोर दिया। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता किया। सऊदी वलीअहद ने ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की। सऊदी वलीअहद ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल के हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात को भी मुतासिर किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान और सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों में तेज़ी आ गई। फ्रांस के सदर और सऊदी वलीअहद के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ते। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राब्ता किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रांसीसी सदर ने ईरान पर जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए जोर दिया। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता किया। सऊदी वलीअहद ने ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की है। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मिसाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक भी कर दी है। वज़ीर दिफ़ा पैट हेगेस ने कहा कि खित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेज दिए गए हैं। ईरान और इसराइल का मुआहदा करवा सकते हैं, मगर अमेरिका पर हमला हुआ तो मुकम्मल ताकत से ईरान पर हमला करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुतनब्बे कर दिया। कहा कि अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान ताज़ा तरीन तनाज़े में शामिल नहीं है। अमेरिका अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और दुश्मनों के लिए शिकस्त के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हमारे सिपाही कभी हार नहीं मानते। दुश्मन को बताना चाहता हूँ, हमारी फ़ौज कभी हार नहीं मानेगी। ईरान की NPT से अलहदगी की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पाबंदियाँ बहाल हुई तो NPT से दस्तबरदार हो जाएंगे। ईरान की NPT से अलहदगी की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पाबंदियाँ बहाल हुई तो NPT से दस्तबरदार हो जाएंगे। सिहोनी रियासत को जुराइम का खमियाजा भुगतना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल को धमकी। कहा कि ईरान ने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, किसी ने खबासत दिखाई तो करारा जवाब मिलेगा। हमलावर की जिंदगी मुश्किल बना देंगे, इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। सिहोनी रियासत को जुराइम का खमियाजा भुगतना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल को धमकी। कहा कि ईरान ने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, किसी ने खबासत दिखाई तो करारा जवाब मिलेगा। हमलावर की जिंदगी मुश्किल बना देंगे, इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। बरतानिया का जासूस बहरी जंगी जहाज जो इसराइली मिसाइलों की ईरान की तरफ रहनुमाई के मिशन पर था, शुमाली बहरे हिंद में दाखिल हो गया है। ईरानी बहरिया के इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने बरवक्त उसकी शिनाख्त कर ली है। ईरान की बहरिया के जंगी ड्रोन्स ने फौरी तौर पर बरतानवी बहरी जहाज को वार्निंग जारी की और उसे खलीज फारिस की तरफ बढ़ने से रोक दिया है। बरतानवी जंगी जहाज इसराइल की मदद के लिए इंटेलिजेंस पोर्ट फराहम करने आया था। ईरान की बरवक्त और फैसलाकुन कार्रवाई ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया है। बरतानिया का जासूस बहरी जंगी जहाज जो इसराइली मिसाइलों की ईरान की तरफ रहनुमाई के मिशन पर था, शुमाली बहरे हिंद में दाखिल हो गया है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हंगामी मुआवनत की फ्राहमी। बरतानिया ने मशरिक़ वुस्ता में फ़ौजी तैयारे तैनात करने का फैसला कर लिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म
کیئر سٹارمر نے G7 کانفرنس میں شرکت کے لیے کینیڈا روانگی سے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم خطے میں فوجی اثاثے منتقل کر رہے ہیں جن میں طیارے بھی شامل ہیں. ہمیشہ برطانیہ کے مفاد میں درست فیصلے کروں گا. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر ہنگامی معاونت کی فراہمی. برطانیہ نے مشرق وسطی میں فوجی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے. ایران پر حملہ واشنگٹن کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. امریکہ سے مذاکرات کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہا. ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات آج مسقط میں ہونا تھے. تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے. ایران پر حملہ واشنگٹن کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. امریکہ سے مذاکرات کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات آج مسقط میں ہونا تھے. ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے. ایران پر حملہ واشنگٹن کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. امریکہ سے مذاکرات کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہا. ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات آج مسقط میں ہونا تھے. امریکہ کی جانب سے ایران پر یہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا تھا. ایون کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایکسپرٹ ٹویٹ بھی کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہی ہوگا. اب ایران کی جانب سے یہ آفیشلی بیان سامنے آیا ہے. ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں جو کہ آج مسقط میں ہونا تھے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے. ایران پر حملہ واشنگٹن کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. امریکہ سے مذاکرات کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے. تو آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے. پاکستان نے ایرانی حجاج کرام کو پاکستانی ایئرپورٹس پر اترنے کی اجازت دے دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایرانی حجاج کرام کو پاکستان پہنچنے پر ویزے دیے جائیں گے. کراچی اور کوئٹہ ایئرپورٹس پر ایرانی حجاج اتر سکیں گے. ایرانی سفیر کی درخواست پر پاکستان نے سہولت فراہم کی ہے. ان کے سفیر صاحب نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ ان کے جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں 20,000 کے قریب ان کو ہم کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو پازیٹیو جواب دیا ہے کہ وی ول بی ویری ہیپی. ہم ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے اور پاکستان کی ایئرپورٹ سے ہم ان کو آنے دیں گے. وہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ موسٹ لائکلی کراچی زیادہ کنوینئنٹ ہوگی. بڑا شہر ہے, بڑی ایئرپورٹ ہے, مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی آلٹرنیٹ آبویسلی کوئٹہ ایئرپورٹ ہے. تو ہم لاجسٹکس کے لیے میں نے ان کو سید عباس اراغچی جی جو وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی میں نے میسج کر دیا کہ مجھے آپ کا میسج ملا ہے آپ کے سفیر صاحب کے ذریعے. ہم بالکل برادرانہ یہ اسسٹنس آپ کو دیں گے. پلیز جسٹ ڈونٹ وری اور آپ بالکل ریلیکس کریں اس حوالے سے.